Alors là, on revient à l'MS Project. Bon, l'MS Project, on crée un plan. Je vous peut-être avec le plan d'un autre jour. Alors au début, qui connaît comme des liaisons ou des tâches qui يخدم par défaut la date de démarrage du projet ou qui connaît comme la date d'échéance du projet. C'est la date qui existe dans un projet. Alors pour cela, on peut définir la relation mobilité-tâche du projet à travers la logique suivante. Je peux double-cliquer sur une tâche et choisir un prédécesseur d'une tâche. Bon, je vais essayer de faire le cas d'exercice. On de fait le cas. Planification automatique, calendrier logique de projet. Les tâches du projet, bien sûr ceux qui constituent le projet. J'écris les ressources. Et j'ai mis les durées suivantes. Alors, comment développer les relations mobilité-tâches du projet? Je peux choisir une tâche, par exemple, par Michel C. Je double-clique sur la tâche, je fais les prédécesseurs, je choisis la tâche précédente. Par exemple, A. Et là, je peux spécifier la nature de la relation. Ici, la relation, c'est une relation fin début. Donc, on a dit, le lien logique avec la tâche C ou avec la tâche B. Là, je peux démarrer après, qui m'abrite, et je peux garder la liaison, mais je n'ai pas le droit de démarrer avant la fin des tâches précédentes. Soit il annule l'instruction, là qui veut que tu supprimes la relation. Alors, quel est le type de relation? Qui est la relation début-début? Alors, début-début veut dire que le début d'une tâche conditionne le début de l'autre. Ça veut dire mais je n'ai pas le droit de la débuter avant. Alors, le cas de fin début.
Ça veut dire des relations fin-début, et la fin est conditionnée par l'autre. Il a de la relation, je peux la développer graphiquement à travers une liaison logique, à travers de la chaîne. Mais quand on fait, comme fin début. Voilà le cas qui est comme ça. Quelle est la relation fin-fin? Fin-fin, quand on lit une fin d'une tâche conditionnée par la fin de l'autre. C'est-à-dire, il a dit حتى الاخرى غادا تسال حيت ما يمكن تسالي هذه حتى تسالي لوطخ تاش. وكاين لا ريلاسيون اللي كتكون قليله بزاف هي لا ريلاسيون ديبي فان. هنا كنقولوا بلي لا طاش بي ولا لا طاش سي ما غادي تسالي حتى تبدا لا طاش ا. Voilà, on ne peut finir qu'après le début de A. حتى A تعطلات البدايه راه كتعطل معاه حتى سي. Mais quand la relation اللي كتكون بزاف ما بين لي طاش هي la relation fin début. Je peux également développer une relation avec un retard. هذا الretard كيكون un retard planifié. Des fois la relation ما كتكونش fin début mais كتكون surtout الا كان عندنا واحد لو جالون ما بين لي دو طاش كيقدر يكون 2 jours après la fin d'une autre tâche. Par exemple, انا ما يمكن نسالي هاد لا je peux développer des relations ما بين A و C ولكن كما شفنا ليكزومبل بريسيدون ما بين الكي تشارج و ليتود تكنيك ما نقدرش نقول بلي من بعد ليتود تكنيك جو بو ديماري ولا من بعد الكي تشارج جو ديمار ليتود تكنيك. خاصني واحد 2 jours ولا اتفقت مع الكليون بلي خصو 2 jours باش يفاليدي ليا الكي تشارج ولا مع البريستاتير. هنا je suis obligé peut-être باش نديفيني une relation avec un retard. نقدر نمشي لا ريلاسيون فان ديبي ونزيد 2 jours. شنو كتولي هنا لا ريلاسيون؟ La tâche D ne peut démarrer que 2 jours après la fin de la tâche. يعني خصني نتسنى تسالي وخصني نتسنى 2 jours عاد نقدر نبدا نهضر. كيكون سورتو الا كان بحال اللي قلنا في الفيريفيكاسيون والفاليداسيون ملي كتكونوا فاهمين هنا كتزيدوا من بعد كيكون هنا ان جالون من عاد تقدر تبدا لا طاس سويفون. كنتفاهموا على حساب ليستيماسيون اللي قلنا في لا فاليداسيون. يعني الكليون كتفيريفي معاه انت غتسالي انت خصو يفاليديك لو برودوي وهو كيطلب منك واحد البيريود بور لا فاليداسيون. يقدر دي كا بارتيكولي يقدر يكون هذا الروتار نيجاتيف. C'est-à-dire il se peut des fois que je puisse démarrer une tâche 2 jours avant la fin d'une tâche précédente. Je peux le faire. يعني كيقول لك تقدر تخدم حتى يبقاو 2 jours على لا فان ديال لا طاش ديك الساعات تقدر تبدا. هذا كيتسمى نيجاتيف. كيكونوا دي كا بارتيكولي اللي فيهم هاد البوسيبيليتي. Sinon par défaut fin début on a vous utilisez les liaisons. Là on peut utiliser aussi les numéros des tâches tels qu'ils sont définis. Par exemple F ou G ou H. Bon, F, peut-être, il attend 2 tâches D ou E. Il y a la tâche 5 et la tâche 6. Possible. Ou les autres, G ou H ou I, que l'homme quitte la tâche avec une relation fin début. Par exemple, G, c'est-à-dire que la tâche 7 fin début. On dit 7. Ils sont en relation avec la tâche. Ou J peut-être un 3 prédécesseurs, les Oma G ou H ou I, il y a une 8 ou 9 ou 10. Alors on attend. Allez, il y a la tâche 11. La tâche 12. Bien sûr, on a le diagramme de Gantt qui a été comme le système. Maintenant, il faut peut-être avec le graphe de perte, on peut aller au graphe des ressources, mais
voilà, réseau des tâches. Voilà. Le réseau des tâches, هو le graphe de perte qui génère لكم déjà. كيعطيكم شنو هو هذا اللي بالأحمر؟ هو شوما كريتيك. يعني ما كتحتاجوا تحسبوه، هو كيعطيكم ديجا لو شوما كريتيك. حتى en cas de retard, il a comme les mêmes projets كيعطيك شنو هو لو شوما كريتيك. C'est-à-dire il vous guide sur les tâches اللي تقدر تبدل بهم la durée ديال البروجي. Comment؟ انت تقدر تحسب الانترفال وتدخلوه في واحد لا تاش كونترانت. باغ اكزومبل نقدر ندخل لا تاش ا نو ولكن يبو كونترولي. Ça veut dire نقدر ندخل على الانتاج سي ا ونقدر نعطيها لا دات ديبي بلوتو و دات ديبي بلو تار ونقدر نعطيها دات دو فان بلوتو دات دو فان بلو تار. نو ما كيحسبهاش اوتوماتيك، ما غاديش هو يحسبها لان انت كدير على حساب لي كونترانت ديالك وعلى حساب لا دات ديشيونس. ملي كتعطيه دات ديبي بلوتو ولا بلو تار ولا كتعطيه كونترانت هاد لو كان اون فوا تو ديبلاس لي دات الا خرجتي على الانترفال كيعلم كيقول لك راك خرجتي على الانترفال دو ديبي ولا خرجتي على الانترفال دو فان. باغ اكزومبل الا عطيتو انا دات دو ديبي بلو تار ولا دو فان بلو تار هذاك لو 12 4 نعطي انا اون كونترانت alors عنده هنا une contrainte point plus tard le 12 4 peut-être غنجي هاد لاطاش غنزيد لها في لا ديوري غيعطينا واحد الميساج غيقول لي vous avez dépassé d'accord هاد la contrainte ceci avant la date de fin ou plus tard غيقول لك واش تكمل ولا tu annules la tâche tu annules le déplacement. Ça veut dire il vous contrôle. كتعطي انت الكونترانت كتقول لي هذه دات فان بلو تار ولا فان بلو تو ولا ديبي بلو تار وديبي بلو تو. الا لقى بلي لا دات غتخرج على الانترفال ديالك يعني راه حتى هنا الا لقيتو في لافونسمون ديال البروجي باللي اون تاش خرجات على الانترفال ديالها soyez sûr que vous aurez un retard. Est-ce que vous avez compris? يعني مشيتي بديتي في لا تاش ديال ا ولقيتي ا غتسالي في لو جور 28 ما تسناش حتى لا فان دو بروجي باش تعرف واش يكون عندك روتار ولا لا. هنا الا ساليتي في لو جور 28 tu seras sûr que vous aurez un retard à la fin ديال البروجي. C'est pourquoi il faut réagir. Il faut réagir ici. هادشي باش كينفعوكم هاد لي زانترفال ديال البيرت.